मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। आप जब ज़मीन बेचेंगे तो शरीयत कहती है कि पहले किसका हक है? जिनकी ज़मीन आपकी ज़मीन से टच हो रही है। अगर वो मांग रहे हैं तो किसी और को देने की इजाज़त नहीं है, आपको उनको देनी पड़ेगी आपको, ताकि उनकी मर्जी का पड़ोसी आए पड़ोस में, उनकी मर्जी के खिलाफ पड़ोसी ना आए। इसका मकसद ये है। आपने किसी चरसी को बेच दी, वो बंदा रह रहा है, उसके सामने शराबी कबाबी आ गए, एक अजाब में पड़ जाएगा। यार हम 20 साल से यहाँ रह रहे हैं, चरसियों को लाके डाल दिया, बच्चे हमारे खराब हो रहे हैं। इस्लाम में तो बच्चे होते हैं ना, तो उनके खराब होने का भी डर होता है। अब एक आध बच्चे का क्या, ना वो ठीक होता है ना वो खराब होता है, उसका क्या करना है? बच्चों पे अभी मैं आऊंगा दोबारा। मेरे पर बहुत लोग कमेंट्स कर रहे हैं, जब मैं 16-17 बच्चों की बात करता हूँ ना, ओहो इन मौलवियों ने ये देखो क्या कर लिया, फिर पैसा आ रहा है ना, असल में क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है, तो हरी हरी सूझी सब बताऊंगा मैं इंशाल्लाह। मैं तुम लोगों को नहूसत और बेबरकती से निकालना चाहता हूँ। समझते हो कि फैमिली प्लानिंग के चक्कर में अपने घरों की रौनक को ख़त्म मत करो। बार बार एक चीख रहा हूँ, बच्चे अजाब नहीं है, नेमत है, रहमत है, खुशियों का सबब बनते हैं, टेंशन का सबब नहीं बनते। पागलो, आपको नहीं कह रहा, आपके अलावा को जो नेट पे सुन रहे हैं, बल्कि उनको भी नहीं ना, उनके अलावा को। खैर ये तो मैं टॉपिक लेके चलता ही रहता हूँ। अभी तो मैं जल्दी से जो टॉपिक लेके चलना चाह रहा हूँ वो बात कंप्लीट हो जाए। तो शरीयत ने हक दिया किसको भाई? पड़ोसी को। बेशक कितने अच्छे रिश्तेदार आ रहे हो, लेकिन शरीयत क्या चाहती है भाई? किसके पास जाए मकान? पड़ोसी के पास जाए। इसमें एक हिकमत ये भी है कि इस्लाम में विरासत का निज़ाम है, जिससे जायदादें डिवाइड होकर छोटी हो जाती हैं। ज़मीनें डिवाइड होकर क्या होती हैं? छोटी। अब देखो, अब्बा का इतने मरले की या इतने एकड़ पे ज़मीन थी खरबूजे की, जब वो बेटे बेटियों में डिवाइड होके जाएगी तो कोई भी खरबूजा उगाने के काबिल रहेगा नहीं, इतने तरह से खरबूजे पैदा होंगे। तो इसकी तलाफी के लिए शरीयत ने एक ऑल्टरनेट सिस्टम दे दिया। भाई ठीक है, डिवाइड तो होगी, लेकिन जब एक भाई जमीन बेचेगा तो उसको अपने पार्टनर से पूछे बगैर बेचने की इजाजत नहीं है। वो अपने पार्टनर को बेचेगा ताकि उसकी जमीन का स्पेस बढ़ जाए, किसी के काम तो आए ना। और वो मजबूर भी होगा बेचने पर, क्योंकि इतनी सी जमीन पे वो कुछ कर नहीं सकता। तो एक आदमी के पास इस ज्यादा स्पेस वाली प्रॉपर्टी आ जाए, बजाय इसके कि लोग इतने इतने से, जैसे गुलिस्तान में जौहर में देखो ना आप, लोग मुझे कहते हैं मुफ्ती साहब ज्यादा बच्चों की तरगीब देते हो, आप गुर्बत का हाल देखो, एक एक फ्लैट में 8-8 बच्चे एक एक कमरे में घुसे हुए हैं। इससे बेहतर नहीं था 2 बच्चे होते, स्पेस होती उनके पास। नहीं आई बात समझ? दोबारा से। लोग कहते हैं भाई गरीब आदमी 8-8 10-10 बच्चे पैदा करेगा, रहने के लिए उस बेचारे के पास जगह है नहीं। गुलिस्तान जौहर के फ्लैटों में जाएं, इतने इतने से फ्लैट हैं, अपार्टमेंट हैं, एक एक कमरे में 6-6 बच्चे गरीबों के। गुलिस्तान जौहर में सारे गरीब नहीं है, जो गरीब है उनकी बात कर रहा हूँ। एक एक अपार्टमेंट में एक एक कमरे में 6-6 बच्चे घुसड़े हुए हैं। इससे बेहतर नहीं 2 बच्चे होते, जगह तो होती ना। क्या ख्याल है भाई? भाई हमने ये नहीं कहा कि एक कमरे में 8 बच्चों को घुसेड़ो आप, ये आपका हेडिक है। आप नस्ल बढ़ाओ, जैसे जैसे बढ़ती रहे आबादी से बाहर निकलते रहो। जो गुलिस्तान जौहर में इतना सा जो फ्लैट की जो कीमत होगी, वो आपको एहसानाबाद में या हाईवे के करीब ज्यादा जगह मिल जाएगी। तो किसने, शरीयत ने ये थोड़ी कहा है कि 6-8 बच्चों को एक ही फ्लैट में घुसेड़ दो, सबको खिड़कियों से निकल निकल के गिर रहे हो वो। जाओ, इन्ना अर्दल्लाहि वासिअतुन, अल्लाह कहते हैं मेरी जमीन बहुत वसी है। कराची से हैदराबाद तक स्पेस ही स्पेस मिलेगी तुम्हें। बरसाती मेंढकों की तरह भी बच्चे पैदा करोगे ना, स्पेस ही नजर आएगी तुम्हें। नहीं आई बात? तो तुम्हें किसने कहा है कि आबादी के बीच में ही घुसो? लोगों की भी तो मेंटल आप लेवल देखें ना, मेंटेलिटी देखें। फट्टा रखने की जगह नहीं है, उधर जाके फ्लैट ले रहा है वो। पांव रखने की जगह नहीं है, जैसे W11 में पांव रखने की जगह नहीं होती, फिर भी क्या कर रहा है? घुस रहा है। अबे अगली बस में बैठ जाना यार। तो ये आपका हेडेक है। तो हम इसके कायल नहीं है कि एक कमरे में 6 बच्चों को घुसेड़ दें। आपको तो फुंसियां लगेंगी, एक दूसरे से फोड़े लगेंगे। तो आप निकलो बाहर। कुरान जहां गुर्बत की बात करता है वहां फौरन ये कहता है इन्ना अर्दल्लाही
واسعۃن, اللہ کی زمین کیا ہے, بہت بڑی ہے. اور ہماری عادت یہ ہے کہ ہم غیروں کو فالو کرتے ہیں. مولوی کوئی بات کہہ رہا ہو, کھوپڑی شریف میں نہیں آئے گی, گورا کہہ دے فوراً کھوپڑی میں آ جائے گی. ہم تو باہر ملکوں میں گئے ہیں, گورے ہم نے بہت سے لوگ دیکھے ہیں آبادی سے دور جا کے رہتے ہیں, وہ نہیں گھستے کہ جہاں کھچ 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 لوگ بھرے ہوئے ادھر ہی, حالانکہ ان کی آبادی کیا ہوتی ہے, ایک گرل فرینڈ ہوگی, اس کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے کب مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے. اس گرل فرینڈ کو لے کر 1000 گز کی جگہ پہ رہ رہا ہوگا گورا, آبادی سے دور, 2 گھنٹے کی ڈرائیو پہ شہر آتا ہے. یہ ہمارے لیے ایک مصیبت بنی ہوئی ہے کہ سب جوڑیا بازار میں ہی گھسنا ہے سب نے. کھارا در کے فلیٹ جا کے دیکھو یار, انگریز سے پہلے کے فلیٹ ہیں وہ, ڈر لگتا ہے تمہارے 6 بچوں سمیت زمین پہ گر جائیں گے. تو وہاں پھر لوگ کہتے ہیں یہ دیکھو مفتی صاحب کہتے ہیں 6 8 بچے پیدا کرو, جگہ ہے نہیں. ابے مفتی صاحب کی آدھی بات لے رہے ہو, آدھی نہیں لے رہے. ہم کہہ رہے ہیں بچے پیدا کرو, پھر ان کو ان کے معیار کی رہائش بھی دو, اور رہائش کے لیے اگر پیسے نہیں ہیں تو آبادی سے باہر نکل جاؤ. بہت بڑی زمین ہے اللہ کی, نکل جاؤ باہر جا کے, بڑی جگہ ملے گی تمہیں. یہ تمہارا ہیڈیک ہے کہ سب جوڑیا بازار میں گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ایک پھٹا جوڑیا بازار میں کروڑوں روپے کا ملتا ہے, اتنی سے پھٹے کی جگہ. ایک آدمی سے میں نے پوچھا, اتنا سا پھٹا لے کے بیٹھا ہوا ہے نا جوڑیا بازار میں, میں نے کہا یہ پھٹے کی اسپیس کتنے کی, تو 1.5-2 کروڑ روپے بتا رہا تھا, یہ اتنی سی ہے. تو خیر بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے تو ٹھیک ہے. گورے کیا کرتے ہیں, ریزیڈینشل ایریا ان کے الگ ہوتے ہیں اور کاروباری علاقے الگ ہوتے ہیں. ہمارے یہاں جہاں کم بخت بزنس ہے وہیں گھسا ہوا بھی ہوگا. ایک پھٹا ہے اس کا, اوپر ایک پھٹے پہ بیوی رہ رہی ہوگی, اوپر والے پھٹے پہ میاں رہ رہا ہوگا, اور اس سے اوپر والے پھٹے پہ 8 بچے رہ رہے ہوں گے اس کے. تو پھر لوگ کہتے ہیں یہ دیکھو اس ملک میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے اور بچے اسپیڈ سے پیدا ہو رہے ہیں. تو ہمارے جو 18 ماشاء اللہ بچے ہیں تو وہ ایک ہی کمرے میں نہیں ہیں, وہ 4 الگ الگ گھروں میں ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہاں پر پھر وہ سوال ہوگا, ہر آدمی کے پاس 4 گھر کے پیسے نہیں ہوتے, تو ہمارے پاس بھی نہیں تھے, لیکن گھر ہمارے شروع سے ہی ہیں. یہاں پھر اللہ پہ توکل کے بغیر یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں. اللہ کہتا ہے بچہ پہلے آئے گا, ماں کی چھاتیوں میں دودھ بعد میں آئے گا, رزق بعد میں آئے گا. آپ کہتے ہو پہلے پیسے آئیں گے پھر بچے آئیں گے. اللہ کہتے ہیں نہ پیسہ آئے گا نہ بچہ آئے گا. ٹھیک ہے نا, ویسے کا ویسے ہی مرے گا تو. کندھا دینے والے بھی محلے پڑوس سے بلوانے پڑیں گے, عیدی سینٹر سے. ابھی دیکھو نا جنازے جتنے فوراً عیدی سینٹر جا رہے ہوتے ہیں, کوئی غسل دینے والے لوگ نہیں ہوتے. تو اپنی زندگیوں کو برباد مت کرو. ہم کوئی پاگل نہیں ہے جو چیخ چیخ کے تمہیں سمجھا رہے ہیں. ہمارا کیا فائدہ تمہاری نسل بڑھے نہ بڑھے, ہمیں تھوڑی کوئی پیسے ملیں گے اس کے.